बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सलीम खानज़ादा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोबल टॉक विद सलीम खानज़ादा। तो जैसे कि आपको पता है कि हर दिन नई वीडियो आती है, ये बार बार मैं कहता अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहले मैं ये कह देता हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया जो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि प्लीज़ जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो प्लीज़ कमेंट भी करें ताकि कोई टॉपिक भी मुझे ना हिंट दे दिया करें कमेंट में, ताकि मुझे नेक्स्ट जो है ना डिस्कशन में प्रॉब्लम ना हो, ताकि मैं ये सोच सकूं, ये टॉपिक बना सकूं कि जिस पे मैंने नेक्स्ट बोलना है। तो नाज़रीन, जैसा कि पता है कि माशरे में बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं और मैं इश्यूज़ पे बात कर रहा हूँ। तो अब ये है कि मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ जो यानी कि ना हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से माशरा ख़राब भी हो रहा है, उसमें फसाद भी हो रहे हैं। और वो तीन चीज़ें कौन सी आप सब जानते हैं? ज़न, ज़मीन और ज़र। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे माशरे में फ़साद की जड़ है, हमारे माशरे में फ़साद पैदा हो रहा है। तो जैसा नाज़रीन आपको सब पहले भी पता है, आप सब जानते भी होंगे मे भी, कि दुनिया में सबसे पहली जो लड़ाई है, जो कत्ल हुआ था, वो किसकी वजह से हुआ था? जन की वजह से, यानी कि औरत की वजह से। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया पता नहीं क्या से क्या होता रहा, ठीक है जी। और अब तो मैं मौजूदा ज़माने की, मौजूदा माशरे की बात करता हूँ कि अब तो दुनिया में ना बहुत सा लालच बढ़ गया है। अब ऐसा लालच आ गया है कि भाई भाई का कत्ल करना शुरू हो गया है, यानी कि ना कत्ल व गारत आम है। लालच इतना बढ़ गया है कि आजकल के जो खून है ना वो सफ़ेद हो गए। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मेरे इम्तियाज़ साहब हमारे साथ थे, इन्होंने मेरा साथ दिया, इन्होंने हमारे चैनल को यानी कि ज्वाइन किया। तो आज भी मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इम्तियाज़ साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। तुसी सुनाओ सर जी? अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला, मैं भी ठीक ही हाँ अलहमदुल्ला। अच्छा। तो अज गलबात इस तरह माशरे से करनी सी ते तुहानू इस तरह ना थोड़ी ज़हमत दी है। तो तुसी जी बिल्कुल जो टॉपिक मैं छेड़िया वा ये तुसी की कहना चाहते हो? बिल्कुल जी, जिवें तुसां कहा कि पहला कतल औरत तो होया है जी जी। ते चलो मन लिया कि हो गया कतल, लेकिन असी ये रीज़न नहीं बनावांगे इस चीज़ का, कि इस चीज़ का इशू नहीं बनावांगे कि वो कतल होया, क्योंकि जो तारीख पिछे सी और सी हुण वो चीज़ है। असी इन्हां चीज़ां नूं इतनी स्टडी नहीं की, क्यों इन्होंने इतना असी पढ़िया नहीं, सिर्फ असा यही कहा कि एक औरत की वजह तो कतल होया, लेकिन ये की है सी की नहीं वो कि मेरा ख्याल है कि असी उस बारे असी इतनी डिस्कशन नहीं कर सकते, इतनी असी गल्लां नहीं कर सकते। तो यही चीज़ होती है। तो बकाया तुसां क्या कि कुवत बर्दाश्त जिहड़ी होंदी है, जी जी जी, ਇਹਦੀ वजह तो बहुत सारियां मैं ये क्वेश्चन अभी करने ही लगा था जी जी कि आजकल का जो ज़माना है वो माशरे में इतनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं है कि किसी की ना थोड़ी सी ऊंची आवाज़ भी सुन ले। बिल्कुल मजाक तो दूर की बात है, आजकल तो मजाक आम है, ठीक है। सर जी। मजाक का जिहड़ा तुसां आख्या ना, जी जी, मजाक जिहड़ा ना कि इखलाक तो गिरे हुआ लफ्ज़, बुरा लफ्ज़, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा वो एक लड़ाई का बहस भी है, एक बेइज्जती भी एक अगले बंदे की करन दा होंदा है। जी जी, क्योंकि एक तो होवे ना वो आपस में बैठे होण, मजाक उस जगह ते होंदा जिथे ढेर सारे बंदे होण, तो उस वेले मतलब शरारत जी आती कि इस बंदे नाल मजाक कर लो, लेकिन ਉਹਦੇ दिल ते की गुजरदी है वो नहीं जानता जिहड़ा मजाक कर रहा है। बिल्कुल ऐसी बात। ठीक है, इसलिए मजाक नहीं करना चाहिए। मजाक ये वहाँ बहुत पे, गिरा हुआ है सर जी लफ्ज़ है बिल्कुल ना। मजाक वहाँ पे ही जचता है जहाँ पे अगला जो बंदा है वो बर्दाश्त कर रहा बर्दाश्त है, कर, ठीक है। और ये भी चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि अगर मैं मजाक कर रहा हूँ तो मुझे भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी जब वो मजाक करेगा, बिल्कुल चाहे अखलाक से गिरा हुआ हो या अखलाकन तन हो। ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। अच्छा, दूसरी बात आपने कुव्वत बर्दाश्त मुझे हिंट दी थी कि आजकल जो है ना कुव्वत बर्दाश्त इंसानों में ख़त्म हो गई है, ठीक है। यानी कि छोटी सी बात पे पता नहीं क्या क्या वो उनका दिमाग गर्म हो जाता है, क्या क्या बातें शुरू कर देती, लड़ाई तक हो जाती है। बिल्कुल जी, बंदे कतल हो जाते हैं। बिल्कुल ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਰਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ
ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋ ਜਾते हैं बिल्कुल। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬੰਨਿਆਂ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਜੋ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੀ। ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ। बिल्कुल, यानी कि ना छोटी सी बात से, ये छोटी सी जायदाद के पीछे खूनी रिश्ते हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये खूनी रिश्ते तो ये तो जायदाद की बात है कि ऐसा दौर आ गया है कि रिश्तेदार आपस में जब किसी बच्ची का या बच्चे का रिश्ता तय करते हैं तो वो इनकार कर देना, तो वो उनका आना जाना ख़त्म कर ਬਿਲਕੁਲ देते हैं। ਖਤਮ ਕਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਸੀਬ ਤੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਟਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜੋ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੋੜੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲकुल। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नाराज़गी वाली कोई गल नहीं, बिल्कुल, यानी कि उसके नसीब में नहीं था जी, जी। तो नहीं हुआ, बिल्कुल। तो इसका आपने इशू नहीं बनाना, वो जो तलकात हैं वो अपने कायम रखने हैं, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि अपने जो रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला हम में से नहीं है, ठीक है जी। तो आपने प्लीज़ ऐसा नहीं करना, अगर रिश्ता नहीं हुआ नो इशू, ठीक, आना जाना कायम दायम रखे, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं, रौनकें बढ़ती हैं, तो मतलब कि यानी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में चल रही हैं, यानी कि इसमें फिर एक चीज़ और आ जाती है कि बद अखलाक़ी भी आ जाती है। बिल्कुल। हमारे माशरे में बद अखलाक़ी भी बहुत ज़्यादा है कि एक बद अखलाक़ी किस वजह से हो रही है, एक तो तालीम की कमी है, दूसरा ये है कि शऊर की कमी है। बिल्कुल, ਤੁਹਾਡੀ एक चीज़ तो मैं नहीं एग्री करांगा, तालीम की कमी तो लाजमी नहीं जी जी, अच्छा, कि कोई तालीम वाला ही सुलझा होवे। बिल्कुल, मैं इस बात से भी आपसे एग्री हूँ कि कुछ होते हैं तालीम याफ्ता, जी, जी। ठीक है, लेकिन वो उनको भी शौक नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, ये मैं आपसे एग्री करता जी हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि ये ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਈ। हाँ, तरबियत अच्छी नहीं हुई, बिल्कुल। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਹਮਲ ਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਪੈ ਕੇ ਕਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। बिल्कुल। जैसे कि एक दाना आदमी ने कहा है कि बोलना सबको आता है, किसी का दिमाग बोलता है, बिल्कुल। किसी का अखलाक बोलता है और किसी की ज़ुबान बोलती है। बिल्कुल सर। तो जो ज़ुबान बोलेगी ना वही हमारा ना, वो कहते हैं कि एक मिसाल है छोटी जी पंजाबी च कि ਜਦੋਂ ਸ਼ਟਰ ਚੱਕਦੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਹੈ, ठीक है, यानी कि उसके अखलाक का पता लगता है। यही चीज़ बताई गई है कि जब इंसान की ज़ुबान बोलती है तो उसका किरदार जो खुल कर सामने आ जाता है कि किस किस्म का इंसान है, किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है, कि ऐसी चीज़ें होती हैं कि ज़बान इंसान के अच्छी या बुरी शख्सियत के राज को उगल कर रख देती है, यानी कि सब कुछ है ना वो ज़बान करवा रही है, ठीक है। अगर ज़ुबान हमने मीठी यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बना ली तो क्या ही बात है। जैसा कि लोग आजकल, मैंने एक और भी चीज़ सुनी आम माशरे में, इम्तियाज़ साहब आप एग्री भी करेंगे जी, आजकल मैंने सुना है कि जो ज़ुबान का कड़वा होता है ना, वो कहते हैं कि वो सच्चा और खरा आदमी होता है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। बिल्कुल, ये गलत गल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खरा और सच्चा और मीठा बोलने वाला कोई इंसान ना आ सकता है ना आया था। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी जो सच्चा आदमी है वो खरा है, वो कड़वा बोलता है? जी नहीं, दरअसल वो ये बोल के साबित करना चाहता है कि मैं सच्चा इंसान। बिल्कुल, ये मक्कार आदमी की निशानी होती है, ठीक है, जो अंदर से और बाहर से और, ठीक है, कुछ ये कुदरती तौर पर होता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की नेचर जो है ना अलग अलग बनाई है। कोई इंसान कम बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, कोई नहीं रहता, ठीक है, ये सब जो है ना कुदरती होती हैं। हम किसी का
یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسان، جب تک ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، اس کے ساتھ گپ شپ نہیں کریں گے، اس انسان کے ہم بارے میں نہیں بول سکتے کہ وہ غلط ہے یا درست ہے. کیوں سر، آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل جی سر، تسی ٹھیک کہندے ہو گے کہ مٹھاس جڑی نا زبان دی، اس نال تسی ہر سودا خرید سکتے ہو. اچھا. تھانوں میٹھیاں بن کے جی جی. تہاڈی ایک زبان ہی ہے، زبان تے بڑے بڑے سودے ہو جاندے جی. بالکل بالکل. زبان اگر بندے دی ہوئے تے، اگر زبان میں مٹھاس بھی ہوئے تے پھر کام جڑے نے وہ ہور طریقے دے ہون تے پھر یہ چنگی گل نہیں نا. تے وہ کہندے نے نا کہ دل حسینی تے تلوار یزیدی. یزیدی. ٹھیک ہے، بالکل. اندر تہاڈا دل حسینی ہے، لیکن تہاڈے کول ایک تلوار ہے، تسی مطلب وڈی جا رہے ہو. بالکل بالکل. ایک وہ مٹھاس دے ذریعے نال، لیکن انہوں ادو پتہ چلتا ہے کہ جدوں تسی اس نال بہت زیادہ زیادتی کر چکے ہوندے ہو، وہ تہاڈے اعتبار تے تہاڈی زبان تے رہندا ہے. لیکن یہ غلط گل ہے کہ اگر تسی جہے اندروں ہو تسی تھانوں باہروں بھی وہ اسی طرح ہی نظر آنا چاہیے، تاکہ کیونکہ تہاڈی زبان تے وہ بندہ اعتبار کر رہے ہیں. بالکل بالکل ایسی بات. زبان دے سر تے بہت بہت سودے اور بہت بہت چیزاں بندہ خرید بھی لیندا ہے، دے بھی دیندا ہے، اگر تسی اپنا اعتماد قائم رکھو. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے نا وہ تعلیم والا جو ہے نا میری جو پوائنٹ پہ آبجیکشن کیا تھا، ایک چیز یہ ہے کہ میں وہ اس کو دوبارہ رپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل بھی ان پڑھ جو ہے نا اس کو شعور کب آتا ہے؟ جب وہ دنیا کے دھکے کھاتا ہے. بالکل. گھر بیٹھے بھی کسی کو شعور نہیں آتا. جی بالکل. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل جی، بندیاں دے وچ چلے گا انسان مخلوق جتنی بھی ہے، بالکل انہوں پتہ چل جائے گا. اس کو جب در در کی ٹھوکریں لگتی ہیں تو وہ دنیا ایک ناظرین ایک سبق ہے. دنیا ایک سبق ہے. یہ انسان جب در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے تو اس انسان کو سبق حاصل ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں نے کیا مسٹیک کی تھی، یہاں پہ کیا کرنا چاہیے تھا. اس کو یعنی کہ شعور آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جیسا کہ ہے کہ ایک دانا آدمی نے کہا کہ زندگی کی ایسی ٹرین ہے جس کی منزل جو ہے نا موت ہے. تو جو مرضی کر لیں، جو مرضی، چاہے بینک بیلنس ہے، کوٹھیاں، کاریں، جو مرضی ہے، لیکن آنا 2 گز جو زمین ہے نا وہاں پہ آنا ہے. 2 جو ٹکڑے ہیں ہمارے کفن کے اسی میں آنا، امیر نے بھی اور غریب نے بھی. اس لیے ناظرین کسی بات پہ غرور جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی آپ کا دوست یا آپ کے معاشرے میں رہنے والے ہمسائے، خاندان جو بھی ہیں، کوئی غریب ہے تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. اگر آپ کو اچھا عہدہ مل جاتا ہے، آپ کو اچھی ملازمت مل جاتی ہے، آپ کا بزنس اچھا ہو جاتا ہے، تو آپ جو ہیں اپنے جو غریب غربا جو دوست ہیں ان کی ہیلپ کریں. یہ نہیں ہے کہ ان سے تعلق توڑ لیں کہ میں تو یہ بن گیا ہوں، وہ بن گیا ہوں اور وہ ٹھیک ہے اس کا نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو غرور بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو جیسا کہ امتیاز صاحب میرے ساتھ ہیں، امتیاز صاحب میں آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ معاشرے میں بہت سارے یعنی کہ ہو رہے ہیں فساد اور یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو ایشوز ہیں جی ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جی. اچھا آپ یہ بھی مجھے بتا دیں کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نا وہ جو پنجابی کہا کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں سے بھائیوں کا خون، یعنی کہ اس کا جو ہے نا مثبت طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کون سے ایسے عوامل کرنے چاہیے، کون سے کہڑے سانوں کام ایسے کرنے چاہیے جہی وجہ نا یہ فساد چھوٹی چھوٹی نا یہ سارے جو نا ختم ہو جان تے معاشرہ ساڈا ایک نا امن دا گہوارہ بن جائے، جویں ریاست مدینہ جڑی نا وہ بن جائے نا. تو کیا ہی بات ہے، تسی تھوڑا روشنی پاؤ نا تے. جی بالکل میں ضرور پاواں گا. یہ سر جی ہوں ویکھو نا، میں تمہیں گل کی کہ بنیا کھالیاں وٹاں تے زمین تے چاہے وہ پراپرٹی جیڑی بھی ہوئے، جائیداد جیڑی بھی ہوئے، کار ہوئے، موٹر سائیکل ہوئے، زمیناں ہون، جیڑی چیز بھی ہوئے، وہ سر جی یہ چیز ہوتی ہے کہ بندہ انسان اتنا سوچ لے نا کہ یہ دنیاوی ایک استعمال ہے، ایک عارضی دنیا ہے، میرے کو بھی یہ چیز نہیں رہنی. تو میں کسی دا خون کر کے، کسی نو میں ذلیل کر کے، تھانیاں کچہریاں دے وچ لجا کے، میری ہے بھی نہیں، میرا حصہ مل بھی گیا، میں اور وہ حصے چ بھی حصہ لے رہا ہاں. وہ اتنا خالی سوچ لے نا کہ کی میں یہ چنگا کر رہا ہوں، میں دنیا کو نہیں چھوڑنی، میں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا نہیں. یہ تو ایک عرض ہی ہے. بالکل اتنے تو انسان پیدا ہوتا ہے، وہ روندا آتا ہے اور روندے ہی چلے جائے گا. بالکل. جہاں 100 والا بندہ ہے وہ 1000 تلاش کرتا ہے، جہاں 1000 والا لکھاں دے وچ تلاش ہی کرتا ہے کہ میرے کو لکھ آ جان.
ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ کہ دیکھ لو جڑا تہاڈا بندہ تہاڈے وچ رہن والا اج دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے اور تساں بھی چھوڑ کے جانا ہے۔ امتیاز صاحب میں آپ کی بات کاٹتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال میرے مائنڈ میں آ گئی ہے کہ کوئی نا انگریز تھا، اس کو یعنی کہ پتہ نہیں برٹش تھا یا امریکہ کا یعنی کہ بندہ تھا، تو مجھے نام بھول گیا ہے۔ تو اس نے اتنی دولت اکٹھی کی ہوئی تھی، اتنے پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے، اتنا سونا تھا اس کے پاس کہ یعنی کہ نا پتہ نہیں کتنے سال جو ہے نا اس کا ملک جو ہے وہ صرف اس کے پیسوں سے چل سکتا تھا، ٹھیک ہے، مجھے نام مائنڈ میں نہیں آ رہا، تو میں وہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ ہی سب کچھ رہنا ہے۔ اچھا، اس کے نا ملازم بھی تھے، اس نے سارا جو اپنا نا سونا چاندی جو بھی روپیہ پیسہ تھا نا وہ ایک اسٹور میں رکھا ہوا تھا، پتہ نہیں کس جگہ پہ تھا، وہاں پہ وہ 3-4 اس نے ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ اندر اکیلا جاتا تھا، سیکورٹی لگائی ہوئی تھی اس نے۔ اچھا جی، تو ایک دن وہ گیا تو اس نے چابی لگائی اور اندر چلا گیا، اور چابی نہ کیسے کام شام کرتا کرتا نا باہر وہ چابی ادھر باہر بھول گیا، آپ انٹر ہو گیا اندر۔ جب وہ انٹر ہو جاتا تھا نا باہر سے دروازہ لگ جاتا تھا، لاک ہو جاتا تھا۔ اندر جو ہے نا سوائے روپے پیسے، سوائے سونا چاندی کے یعنی مال و دولت سے علاوہ نا کوئی چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو 3-4 دن گزرے تو جو ہے نا ملازم تھے نا وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب نہیں آیا آج، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یا کیا نا کدھر بزی تھے یہ تو۔ اچھا، وہ ایسے کرتے کرتے کافی یعنی کہ نا دن گزر گئے، تو پھر انہوں نے کہا پتہ کریں کہ ہمارا مالک نہیں آیا، صاحب نہیں آیا۔ تو پھر یعنی کہ جو وہ اندر گیا تھا وہ بے شمار چیخا چلایا، لیکن کسی نے اس کی آواز نہیں سنی، بغیر پانی بغیر کھائے پیے یعنی کہ اس کی وہاں ہی ڈیتھ ہوگی۔ لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ بھوک لگتی تھی وہ کیا کھاتا؟ پیسہ کھاتا، سونا کھاتا، کچھ بھی نہیں، یعنی کہ اس کی موت اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی لائے۔ آئی تھنک وہ غرور کرتا ہوگا یا کوئی ایسے بے ایمانی کا پیسہ اکٹھا کیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سبق دیا کہ لے تیرا پیسہ یہاں پہ کھا جتنا کھا ہوتا ہے، یعنی بھوکا مارا اسے، اس کی جگہ پہ ہی مارا۔ تو پھر کوئی سیکورٹی والے آئے، انہوں نے دروازہ توڑا، اس میں نکالا وغیرہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت تھی کہ لیکن اس کو بھوکا مارا۔ تو یہ امتیاز صاحب نے جو بات کی تھی کہ یہاں پہ سب کچھ عارضی ہے، ہم نے کوئی نہیں چیز لے کے جانی، نہ کفن کے ساتھ جیب لگی ہوتی ہے نہ کچھ اور، ٹھیک ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد ناظرین یہ آپ سوچ لیں کہ انسان کا نام تک چینج ہو جاتا ہے۔ جب ہم غسل کرواتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سلیم کو غسل دو، نہیں، سلیم کو ادھر کرو، نہیں، سلیم کا جنازہ ادھر کرو، نہیں، میت کو غسل دو، بالکل ایسا کہتے ہیں نا سر جی۔ وہ تہاڈی گل کٹن ہوندی ہے، وہ اپنے کپڑے بھی نہیں اتارا، وہ بھی کینچی دے نال اتاریا جاتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ اتنی اوقات ہے انسان کی بالکل کہ اپنے کپڑے بھی خود نہیں اتار سکتا۔ یہ جو مرسڈیز BMW کوٹھیاں کاراں، استغفر اللہ، یہ یہاں تک ہی رہ جانا ہے، ساتھ کا جانا ہے، ہمارے اعمال جائیں گے، ہمارے اخلاق جائیں گے، اپنی مورل ویلیوز جو ہے نا وہ بہترین کریں، ایک دوسرے سے ملیں جلیں، محبتیں بانٹیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست مدینہ بنائی تھی، وہ امن کا گہوارہ تھا، کیا بانٹا تھا؟ محبت، اخلاق۔ کافر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے اور اخلاق کی وجہ سے لاتے تھے۔ کافر مانتے تھے نا کہ وہ صادق اور امین ہے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے، مانتے ضرور تھے کہ صادق اور امین ہے، کیا تھا وہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ تو اسی اخلاق کو اپناتے ہوئے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہم اس معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، اس کو ہم یہاں سے یعنی کہ ریاست مدینہ کی ریاست جیسا بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہی اخلاق یعنی کہ پھیلایا تھا۔ کس چیز پر عمل کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا تھا۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹڈ ہیں، یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی اور والدین کو اپنے بچوں کی اعلیٰ اچھی تربیت اور اچھی تعلیم کرنے کی توفیق دے۔ امتیاز صاحب اینڈ پہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ضرور کہاں جی جی، کوئی پیغام دے دیں پنجابی ذرا ٹھوک کے۔ بالکل دیواں گا۔ بالکل جی، سانوں چاہیے
کہ اپنے رشتے دار اپنے جتنے محلے والے ہون ساڈے آنڈ گوانڈ جتنا بھی ہوئے انہوں دے نال ساڈا برتن ٹھیک ہونا چاہیے، انہوں نے اپنی طرفوں کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی دکھ نہیں دینا چاہیے، تاکہ انہوں دے دکھ دے اگر کوئی دکھ آ گیا تو تسی انہوں دے شامل ہوو۔ اگر جتنا ہو سکے تسی اپنے رشتے داراں لئی اپنے آنڈ گوانڈ اور اپنے محلے والے لئی تسی یہ کرو، تو دنیا 'ਚ یہی چیز کام آئے گی اور آخرت بھی یہی چیز کام آئے گی۔ بالکل بالکل۔ تو اینڈ پر میں ایک شعر بول دیتا ہوں آپ کے لیے احساس کا، کہ جس انسان میں احساس نہیں ہے نا وہ کچھ نہیں ہے، چاہے وہ پرایا ہے یا اپنا ہے۔ احساس ہوتا ہے تو پرائے اپنے بن جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا تو اپنے غیر بن جاتے ہیں۔ تو اس پہ ایک شعر ہے، وہ سمجھ نہ پائیں گے جو ہم تحریر کرتے ہیں، وہ سمجھ نہ پائیں گے جو ہم تحریر کرتے ہیں، ہم احساس لکھتے ہیں اور وہ الفاظ پڑھتے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، دیکھتے رہیے گلوبل ٹاک ود سلیم خان زدہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان